A continuación, escucharemos una clase sobre los versos 45 y 46 del capítulo 7 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 5 de octubre de 1976 en Vrindavan, India. Translation. He, Dronacharya, is certainly still existing, being represented by his son. His wife, Sati, is not undergoing to see with him because she had a son. O most fortunate one who knows the principles of religion. It is not good for you to cause grief to glorious family members who are always respectable and worshipful. Traducción. El Dronacharya ciertamente existe todavía representado en su hijo. Su esposa, Kripi, no se sometió a Sati con él porque tenía un hijo. Oh, tú que eres muy afortunado y que conoces los principios de la religión, no es bueno para ti causar dolor a familiares gloriosos que son siempre respetables y adorables. प्रजारूपेण वर्तते तस्मात्मनो अध्यम पत्नी आस्ते नामनगार वीरसु कृपी तद्धर्मत्व महाभाव भवद्भी गौरवंकुलम विजिनंगनार्हति प्राप्तुम पूज्यम बंदम अभिष्णसा. So, in continuation of the Pandava's position in relationship with Dronacharya, the Guru, so many things have been explained by Draupadi. Así que, a continuación, después de explicar la posición de los Pándavas en relación con Dronacharya, el Guru, Draupadi está explicando tantas otras cosas. So, she is not ordinary woman. Ella no es una mujer común. She knows everything of the religious principles, and therefore she is teaching the assembly of respectable, learned persons how the spiritual master should be respected. Ella lo sabe todo acerca de los principios religiosos y por eso está enseñando a la asamblea de personas cultas y respetables la manera en que se debe respetar al maestro espiritual. Drona is also qualified as Bhagavan. A Drona también, como decirlo, se le atribuye la característica de Bhagavan. Bhagavan Drona. Bhagavan Drona. Anyone who is extraordinarily powerful, he is addressed sometimes as Bhagavan. A toda persona de poder extraordinario a veces se le da el título de Bhagavan. Narad Muni is also sometimes addressed as Bhagavan. A veces se habla de Narada Muni calificándole de Bhagavan. Shiva is also sometimes addressed as Bhagavan. También al señor Shiva se le da a veces este calificativo, Bhagavan. We have explained the divine features of Bhagavan many times. Ya hemos explicado muchas veces los diversos aspectos de Bhagavan. Aishajyasya samagrasya bijyasya jasasasya. So, the Supreme Bhagavan is Krishna. Aishvaryasya samagrasya viryasya yasasashriya. El Bhagavan supremo es Krishna. Nanyat parataro mattat parataram nanya.
there may be so many Bhagavan, but the absolute Bhagavan is Krishna. Mata Parataram Nanjat. Puede haber muchos Bhagavans, pero el Bhagavan supremo es Krishna. Vaisajyasya samagrasya vidyasya, not samagra, but the Supreme Personality is samagra. Aishvaryasya Samagrasya Viryasya. No Samagra, pero la personalidad suprema es Samagra. The others they have got to certain extent the qualities of Bhagavan. Los demás tienen las cualidades de Bhagavan en cierta medida. In that sense they can be addressed as Bhagavan. Y en ese sentido es posible calificarles de Bhagavan. But they are not samagra. Pero no son Samagra. Samagra means the complete. Samagra significa el completo. That is only attributed to Krishna, nobody else. Y eso solo se le atribuye a Krishna y a nadie más. Saesa Bhagavan Drona Prajarupena Vartate. Saesa Bhagavan Drona Prajarupena Vartate. Praja means offspring, son, daughter also. Praja significa descendencia, hijos, también hijas. Prajayati, one who is born of the father. Prajayate, el que nace del padre. Without father, there is no possibility, son or daughter. Sin padre no hay posibilidad de hijo o de hija. Therefore, Prajayate, Por eso se dice Prajayate, one who gives birth. el que da nacimiento. And the Praja is the product of the body of the father. Y el Praja es el producto del cuerpo del padre. A son or daughter, they may be different persons, but they belong to the body of the father. Hijo o hija pueden ser personas distintas, pero pertenecen al cuerpo del padre. Yatha Joni, Yatha Bijam. Yata Joni, Yata Bijam. Father is Bijam, just like Bijam, the seed. El padre es la Bijam, como la semilla, Bijam. The seed is the tree. Later on. La semilla más tarde se convierte en árbol. Similarly, the Bijam, the seed is put by the father in the womb of the mother, and as the seed implanted in the earth and taken care of, is watering, sprinkling, it grows to a big tree. Similarly, the seed is sown in the womb of the mother. Del mismo modo, la Bijam, la semilla, el padre la introduce en el vientre de la madre, y del mismo modo que una semilla plantada en la tierra y a la que se cuida regándola, salpicándole agua, y se llega a ser un gran árbol, del mismo modo la semilla se siembra en el vientre de la madre, And the mother takes care of the seed, la madre cuida de la semilla, and it comes to a big body later on and comes out. This is the process of birth. más tarde, hasta que más tarde se convierte en un cuerpo grande y sale. Este es el proceso del nacimiento. So, in one sense, between the seed and the tree, there is no difference. En un sentido, no hay diferencia entre la semilla y el árbol. Similarly, the seed of the father and the father, there is no difference. De forma similar, tampoco hay diferencia entre la semilla del padre y el padre. Here it is Prajarupena,
Vartate. Aquí se explica, Prayarupena Vartate. So according to Vedic culture, if one woman has got son, she is not considered to be widow. Así que, conforme a la cultura védica, una mujer que tiene un hijo no debe ser considerada viuda. Widow means one who hasn't got husband, or husband is dead. Viuda significa que no tiene marido o cuyo marido ha muerto. So, if the husband's representative is there, so strictly speaking, she is not widow. De modo que si en presencia del representante del marido, estrictamente hablando, ella no es viuda. Prajarupena Vartate. Prayarupena Vartate. Again, the wife is considered Ardhangini. De nuevo, a la esposa se la considera Ardhangini. I think in English also it is better half. Me parece que en español se puede decir también la cara mitad, la mejor mitad. Wife is considered half the body. A la mujer se la considera la mitad del cuerpo. The left hand side half. But as you have seen the picture, the Krishna and Radharani, one body. El lado izquierdo y la mitad, tal vez hayáis visto esta imagen en que Krishna y Radharani forman un solo cuerpo. Left hand side is Radharani, right hand side is Krishna. La parte izquierda es Radharani, la parte derecha es Krishna. Srila Jiva Goswami has explained this. Esto lo ha explicado Srila Jiva Goswami. Radha Krishna Pranaya Vikiti Alladini Shakti Rasmat Ekatmana Bhavi. Radha Krishna Pranaya Vikritir Alladini Shakti Rasmat Ekatmano Vapi. Radha and Krishna, they are one, but for pastimes they have become two. Radha y Krishna son uno, pero se han vuelto dos para disfrutar de sus pasatiempos. Ekatmanavati deho hridau gato. Ekatmano Vapi Bhuvipura Deha Vedam Gato. Again, Radha Krishna united. Radha Krishna se han unido de nuevo. Chaitanya Kyam Prakatan Adunam Tadvajan Chaikyam Attam. These things are there. Ahí tenéis estas cosas. So, why it is considered better half? A la esposa se la considera la más cara mitad. Ardhangini. So, the Ardhangini is there, and the son is there. Así que aquí tenéis a la Ardhangini y al hijo. In so many ways, they are convincing that do not say that Dronacharya is dead and gone. Y de tantas maneras están dando argumentos para convencer de que no creas que Dronacharya está muerto y que se ha ido. He's convincing this point. Ella les está convenciendo sobre este punto. Dronacharya is still existing. Dronacharya aún existe. So, killing the son of Dronacharya means killing Dronacharya. Matar al hijo de Dronacharya significa matar a Dronacharya. So do not do this. No hagas eso. He's putting so many arguments. Ella está dando tantos argumentos. Then, tad dharmaka mahabhaga bhavat bhi gauravam kulam. Después, Dharmagya Mahabhaga Bhavadvir Gauravam Kulam. One should act in such a way that it should be glorified
in the family. Debemos actuar de tal manera que podamos ser glorificados en la familia. The family consideration is very important in Vedic culture. Las consideraciones familiares son muy importantes en la cultura védica. The family does not mean that only a husband, wife, or two children. No. Familia no significa solamente marido, mujer y unos hijos, no. Family means the generation. Familia significa la generación. That is Vedic conception. Ese es el concepto védico. So, if something is wrong done by any member of the family, that becomes a scar to the whole family. Si algún miembro de la familia hace algo mal, eso es una mancha en toda la familia. So from family life, she is warning that do not do anything which will be a discredit to the whole Pandava family. Así que ella, con esta sabiduría familiar, le está advirtiendo que no hagas algo que sea un descrédito para toda la familia Pándava. Vijayam narhati praptam pujyam bandham avishnasa. So, the Guru and the Guru's family, they do not require to be chastised or punished. Brijinam narhati praptum pujam bandhyam avikshnasa. El Guru y la familia del Guru no precisan ser castigados de ninguna manera. It has been misused in so many ways. De esto se ha abusado de muchas formas. In Bengal, just like they say, Nityananda Vamsa. En Bengal, por ejemplo, hablan de la Nityananda Vamsa. Coming from Nityananda. Descendientes de Nityananda. So, Nityananda had one son, Virabhadra. Nityananda tuvo un hijo, Virabhadra. But Virabhadra did not marry. Pero Virabhadra no se casó. So, there is no dynasty by seminar. De modo que no hay dinastía seminal. By Nityananda Vamsa means by disciple succession. Nityananda Vamsa significa mediante sucesión discipular. So, not only it is now, from time immemorial, Guru's dynasty. Así que no solo ahora, desde tiempo inmemorial, la dinastía del Guru, In Mohammedan religion, there is such sentiment. Muhammad has his dynasty, Hussein, they are taken very respectfully. también en la religión musulmana existe este sentimiento de que Mahoma y su dinastía, Hussein, son muy respetados. So, considering all points, the Guru's respect must be maintained. Así que, teniendo en cuenta todos estos puntos, se debe mantener el respeto por el Guru. This is the summary substance of the instruction. Esa es la esencia misma de esta instrucción. But there is other opposite instruction also. Pero también existe la instrucción contraria. If the Guru is not in his proper way according to Shastra, Si el Guru no está debidamente situado conforme a los Shastras, Guru means he
must be abiding by the rules and regulation of the Shastra. Guru significa que tiene que regirse por las reglas y regulaciones de los Shastras. Sadhu Guru Shastra. Sadhu Guru Shastra. Sadhu means one who is obeying the rules and regulation of Shastra. Shastra must be the medium. Sadhu significa la persona que obedece las reglas y regulaciones de los Shastras. Shastra debe ser el medio. Without Shastra, nothing is acceptable. No se puede aceptar nada sin los Shastras. That is spoken by Krishna. Esto lo ha dicho Krishna. Tasmat Shastra Vidhanat. Tasmat Shastra Vidhanokta. Yashastra Vidhamutsrijya Bhattate Kamakha. Ya Shastra Vidhimushriya Bhartate Kamakarata. So, nobody can transgress the rules and regulation of Shastra. And what to speak of Guru. Nadie puede transgredir las reglas y regulaciones de los Shastras y qué decir del Guru. Guru is Acharya. El Guru es Acharya. Achinati Jasastrani. Achinoti ya Shastrani. One who knows the rules and regulation of the Shastra and he teaches his disciples according to the Shastra, he is called Acharya. Quien conoce las reglas y regulaciones de los Shastras y enseña a sus discípulos conforme al Shastra es Acharya. Acharya, Guru, is as good as God. El Acharya, el Guru, es como Dios. Sakshat Haritvena. Sakshat Haritvena. Acharya should be respected as Krishna. Al Acharya debe respetársele como a Krishna. Therefore, Acharya Upasana, Navamanneta Pariti. If somebody foolishly thinks that they are worshipping a man, he is like me, and he has taken the seat, and he is taking worship, respect from disciples. Si alguien piensa neciamente que están adorando a un hombre, es una persona como yo, y se ha sentado ahí y le adoran y le ofrece y recibe el respeto y la adoración de los discípulos. Sometimes they question like that. A veces se hacen estas preguntas, hacen esta pregunta. But they do not know that how Acharya should be respected. Pero lo que no saben es cómo se debe respetar al Acharya. Acharya should be respected, Sakshat Haritvena, just like God. Al Acharya se le debe respetar Sakshat Haritvena, igual que a Dios. It is not exaggeration, No es una exageración. it is according to the Shastra. Esto está conforme al Shastra. And Acharya also accepts all these respectful obeisances to carry to the Supreme Personality of God. Y el Acharya también acepta todas esas muestras respetuosas para llevárselas a la Suprema Personalidad de Dios. This is the process. Ese es el proceso. As we receive knowledge from the Acharya, similarly, our activity, the result of activity, is carried by the Acharya to the Supreme Personality of God. Del mismo modo que nosotros recibimos conocimiento del Acharya, también nuestras actividades o el resultado de nuestras actividades, el Acharya las lleva a la Suprema Personalidad de Dios. Acharya does not accept anything on his own account. El Acharya no acepta nada para sí mismo. Acharya accepts everything on Krishna's account. El Acharya lo recibe todo para Krishna. That is the principle.
Ese es el principio. And because he is representative of Krishna, he is dealing on behalf of Krishna. Y debido a que es el representante de Krishna, actúa de parte de Krishna. We have got in practical experience. Veámoslo, lo tenemos una experiencia práctica, vivida. Formerly in British government, there was Viceroy. En el pasado, durante el gobierno inglés, existía la figura del virrey. Vice means in place of, and Roy means royal king. Vi significa el que representa, en lugar de, y rey significa el rey, Viceroy. virrey. So, this Viceroy was respected as the king, as the emperor. Y al virrey se le respetaba igual que al rey, que al emperador. That is the process. Ese es el proceso. When he is no longer a Viceroy, then he is not respected. Cuando deja de ser virrey, ya no se le ofrece respeto. But so long he is acting as Viceroy, Pero mientras actúe como virrey, and the rule was that whatever presentation was given to the Viceroy, he did not accept it personally. y la norma era que cualquier obsequio que se hiciese al virrey, él no lo aceptaba personalmente. It was kept in his state. Se mantenía en las propiedades del... These are the process. Esos son los procesos. The Guru Acharya, being representative of the Supreme Personality of Godhead, he should be worshipped. El guru, el acharya, debe ser adorado como representante de la suprema personalidad de Dios. Navamannetata, namatta buddhya asuyeta. Nada manyeta, namartya buddhya suyeta. Never think of envy. No tengáis pensamientos envidiosos. As soon as we become envious of the Acharya, they fall down immediately. Tan pronto como nos sentimos envidiosos del acharya, inmediatamente caemos. Jasya prasada nagati kutopi. Yasya prasadam nagati kutopi. Jasya prasadat bhagavat prasada. Yasya prasadat bhagavat prasada. And this is the teaching of Vishwanath Chakravarti Thakur. He is Esa es la enseñanza de Vishwanath Chakravarti Thakur. Acharya, También él es acharya. Acharya Parampara. Acharya Parampara. So, Navamanneta Karhiti, Makta Buddhya. Navamanyeta karichit martya buddhyaya. Acharya should not be considered as ordinary human being. Al acharya no se le debe considerar un ser humano corriente. Vaishnavi Jati Buddhi, Guru Su Naravati, Ati Vishnu Siladhi, Guru Su Naravati, these are the injunctions. Estos son los mandamientos de las escrituras. Naraki. Naraki. Everyone knows that here is Vigraha, Gaurnitai Vigraha, Krishna Balaram Vigraha, Radha Krishna Vigraha. Todo el mundo sabe que aquí tenemos Vigraha, Gaurnitai Vigraha, Krishna Balaram Vigraha, Radha Krishna Vigraha. Everyone knows that these Vigrahas were ordered from Jaipur and it is now installed. Todo el mundo sabe que estos vigrahas los hicimos pedir, los pedimos en Jaipur y que ahora los hemos instalado. But
Why people are coming in thousands to see the Vigraha? Pero ¿por qué vienen miles de personas a ver el Vigraha? They do not know that it is made of stone. ¿No saben acaso que están hechos de piedra? Everyone knows. Todo el mundo lo sabe. Maybe one or two may be coming sentiment. Tal vez haya una o dos personas que vengan por sentimentalismo. In every temple, En cada templo, like Jagannath Puri temple, everyone knows that Jagannath is made of wood. es como en el templo de Jagannath Puri, todo el mundo sabe que Jagannath está hecho de madera. Then why lakhs of people are going there to see? Entonces, ¿por qué van a verle lakhs de gente, de personas, cientos de miles de personas? Similarly, Balaji, Lo mismo ocurre con Balaji. everyone knows it is made of stone, Todo el mundo sabe que está hecho de piedra. but thousands of people are going to see. Pero miles de personas van a verle. So, this is the system. Ese es el sistema. This is not artificial. No es algo artificial, This is system. es el sistema. When as the Vigraha means the form of the Lord. Uno como el Vigraha. Vigraha significa la forma del Señor. There are 8 kinds of the forms of the Lord. El Señor puede adoptar, la forma del Señor puede ser de 8 tipos. They are made of stone, they are made of wood, they are made of jewels, and sometimes they are made of painting, metal. Puede estar hecha de piedra, de madera, de joyas y a veces están pintadas o son de metal. So many. Hay tantos tipos, 8. All these Vigrahas have to be worshipped. Y todos esos Vigrahas deben ser adorados. That is mentioned in the Shastra. Así se explica en los Shastras. Painting also. If there is painting, or if you think of the form of the Lord within the mind, that is also this. Y también una forma pintada, una pintura, o incluso si piensas en la forma del Señor en la mente, eso también es Vigraha. Just like Dhyana-avastita tadgatena manasa pasyantinam yogina. Como Dhyana-avastita tadgatena manasa pasyantinam yogina. The yogis, they think of Vishnu form within the core of the heart. Los yogis piensan en la forma de Vishnu en lo más hondo del corazón. That is also Vigraha. También eso es Vigraha. Don't think that is imagination. No penséis que es imaginación. That is also Vigraha. También eso es Vigraha. So there are 8 kinds of Vigrahas, and each and every one of them are as good as the other. Hay 8 clases de Vigrahas y todos y cada uno de ellos son tan potentes como los demás. Similarly, Vigraha of Guru is also De forma similar, también el Vigraha del Guru, Sakshat Haritena Samasta Shastri. This is the injunction of the Shastra. Sakshat Dharitvena Samasta Shastrae, ese es el mandamiento de los Shastras. And maybe in the Shastra, but it is not carried. No, it is carried. Tal vez en los Shastras, pero no se hace. No, sí se hace. Sakshat Haritena Samasta Shastri Rukta, it is said, Tatha Bhavataiva Sadvi. Sakshat Dharitvena Samasta Shastrae Ukta, se dice Tatada Vyata Eva Shabdi. Those who are aware of the Shastras, Quienes son conscientes de los Shastras, that we have installed the deity according to Shastra.
Nosotros, por ejemplo, hemos instalado la deidad conforme a los Shastras. There is nothing imaginary. No hay nada imaginario. It is not idol worship. No es adoración de ídolos. Idol worship is different. La adoración de ídolos es diferente. Just like the Western countries, they put an idol on the street, on the park, as the resting place of the crows, and passing stool on the head. Es como en Occidente ponen ídolos en las calles, en los parques, como lugar para que se posen los cuervos y les pasen y evacúen, hagan sus necesidades sobre la cabeza de esos ídolos. That is idol worship. Eso es adoración de ídolos. These so-called statues are installed and without any protection. Estas supuestas estatuas las instalan y sin ningún tipo de protección. No, our worship is not idol worship. No, nuestra adoración no es adoración de ídolos. This is deity worship. Es adoración de la deidad. We construct temples and spend lakhs of rupees to install the deity. It is not idol worship. Construimos el templo y nos gastamos cientos de miles de rupias, lakhs de rupias, para instalar la deidad. Eso no es adoración de ídolos. Idol worship is different. La adoración de ídolos es otra cosa. Therefore it is wrong. Ate Vishnu Shiladhi. Por eso se nos advierte, Arche Vishnu Shiladi. If somebody thinks that the Vigraha is idol worship, Si alguien piensa que la adoración de Vigraha es adoración de ídolos, there are so many rascals that think like that. hay muchos sinvergüenzas que piensan así. That why you are worshipping in the temple? Dicen, ¿por qué adoráis en el templo? Amongst the Indians also, the Arya Samadhis, they protest against temple worship. También entre los hindúes, los Arya Samadhis protestan contra la adoración en el templo. But who cares for them? Pero ¿a quién le importa? Here in Vrindavan, there is Arya Samadhi temple. Aquí en Brindavan también hay un templo Arya Samadhi Nobody goes there. y no va nadie. But this is a new temple. Recently started, thousands of people are coming. Pero este es un templo nuevo que acabamos de abrir y vienen miles de personas. Why? ¿Por qué? All of them are fools and themselves. ¿Son todos necios y sinvergüenzas? No. This is exactly according to the Shastra. No, es exactamente lo que dicen los Shastras. And the argument that God is everywhere, why you should go to the temple? Dan también el argumento de que si Dios está en todas partes, ¿por qué vas a ir al templo? What is this nonsense? If God is everywhere, why not in the temple? Pero, ¿qué tontería es esa? Si Dios está en todas partes, ¿por qué no va a estar en el templo? But this is their argument, nonsense argument. Pero ese es su argumento, su tonto argumento. God is everywhere, but not in the temple. Dios está en todas partes, pero no en el templo. This is their argument. Ese es su argumento. So we do not care. Así que no les prestamos atención. So nobody cares. Nadie les da atención. So many agitators came and gone, but the basic process will go. Vienen y van tantos agitadores, pero el proceso védico continúa. Let the dogs bark, the caravan will pass.
Aunque los perros ladren, la caravana continuará su camino. There's no difficulty. No hay dificultad. Can be whole. This is Vedic civilization that the Vigraha of the Supreme Personality of Godhead accepted as he is present. Así que, en suma, esta es la civilización védica, que el Vigraha de la Suprema Personalidad de Dios se le acepta o se le considera como si él está presente allí. We should take it that Krishna, as if actually this is a fact. Debemos aceptar que Krishna en realidad es así. As you have read in the Chaitanya Charitamrita, there was the Sakshi Gopal history, and the two Brahmins, they promised before the deity. Habéis leído en el Chaitanya Charitamrita la historia de Sakshi Gopal. Los dos brahmanas habían hecho una promesa ante la deidad. And later on, misunderstood. And the deity from Vrindavan went to bear witness in Orissa, more than thousands of miles away. Más tarde hubo un malentendido y la deidad de Vrindavan fue a actuar como testigo en Orissa, a muchos miles de kilómetros de distancia. And that Sakshi Gopal, witness Gopal. Y ese Sakshi Gopal, Gopal el testigo, Sakshi means witness. Sakshi significa testigo. Still being worshipped in Jagannath Puri near. A esa deidad se la adora todavía en Jagannath Puri, cerca de Jagannath Puri. There is a station, Sakshi Gopal. Hay una estación de ferrocarril, Sakshi Gopal. So, as the deity of the Lord, Vigraha, should not be considered as made of stone, wood. Similarly, Guru also should not be accepted as ordinary human being. Así que, del mismo modo que la deidad del Señor, Vigraha, no se debe pensar que está hecha de piedra, de madera, tampoco al Guru se le debe considerar un ser humano corriente. He should be given all respect as you give to the Supreme Personality of Godhead. Se le debe ofrecer pleno respeto, el mismo que se ofrece a la Suprema Personalidad de Dios. That is being explained by even one woman. Esto lo está explicando hasta una mujer. That is Vedic culture. Así es la cultura védica. Draupadi is explaining the importance, and she has said, Saisa Bhagavan Guru. Draupadi explica la importancia y ha dicho Shaesha Bhagavan Drona. It's quite right when she accepting Drona as Bhagavan. Está muy en lo cierto al aceptar a Drona como Bhagavan. Saisa Bhagavan Drona Prajarupena Bhaktate, and is present by his Praja. Y que él está presente en su Praja. So these things should be taken very seriously in instruction. Estas cosas deben ser aceptadas como una instrucción muy seria. Therefore, Srimad Bhagavatam Amalam Puranam. Por eso, Srimad Bhagavatam Amalam Puranam. This is Pramana. Esto es Pramana. Pramanic Grantha. Pramanic Grantha means Shabda Pramana. Pramani Grantha significa Shabda Pramana. Shabda Pramana, Anuman Pranam, Pramana, and Anuman, just like a sound is going on. Es como cuando se escucha un sonido. And who knows, that's all right. El que lo sabe está bien. But we can hypothesis. Pero podemos establecer hipótesis. We can think that some machine is running on
We may not know what is this machine. This is Hanuman. I am not. Podemos pensar que es una máquina que está funcionando, no, tal vez no sepamos qué máquina es, eso es Hanumana. The machine, what kind of machine is running on, but I can think of, imagine that it may be some machine is running on. Tal vez no vea qué tipo de máquina es la que hace el ruido, pero puedo pensar o imaginar que hay una máquina que es la que lo produce. That is also another pramana. Eso es otro pramana. Hypothesis, inductive, deductive, they are also analogy. La hipótesis, el método inductivo, el deductivo, la analogía también. There are so many processes. Tantos procesos. So, here, Krishna and Guru, they should be accepted on the same level. Así que a Krishna y al Guru se les debe aceptar al mismo nivel. It is accepted, we should also accept. Se le acepta y también nosotros debemos aceptarle. Muchas gracias.